समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई माने आज भिडियो आम से पर्वत को देखा जो पहाड़ उपर प्रभु जीशुख्रीष्ट निजर रूप को परिवर्तन करते। प्रभु जीशुख्रीष्ट निज रूप को परिवर्तन कले आउ सांगरे क्या नहीं जाते पीतर जहन एवं जाकुब को आई समय मोसा एवं एलियो आसी से कथबार्ता करते। टावर्स टर्मिनाल से पहाड़ ना तो बाइबल लिखा जाइनी किंतु से पहाड़ नाम हूँ टावर टावर पर्वत बा इंग्राजी ताको माउंट ऑफ टावर बा टावर माउंटेन बोली कह जाए। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई माने एटा मध्य एक आश्चर्यजनक जगह एक ऐतिहासिक जगह। तेबे किए निजर रूप को परिवर्तन करें? प्रभु जीशुख्रीष्ट पाखे से सामर्थ्य थिला जेहेतु प्रभु जीशुख्रीष्ट परमेश्वर का पुत्र थिले एवं स्वयं परमेश्वर थिले से निमंते से एमिति अद्भुत कार्यगुड़ी करें। यहाँ हूँ से जगह प्रिय बंधुगण आप बर्तमान जहाँ देखुं यही जगार गोटे दिन सदा प्रभु परमेश्वर प्रभु जीशुख्रीष्ट निजर रूप को परिवर्तन करते। वर्तमान एक्जाक्टली आपण जो जगह को देखुं से जगह उपर एक चर्च निर्माण कर एक घर तैयारी अनेक तीर्थयात्री माने ए स्थान को आसिकी से माने ए स्थान को देखिकी जाते एंजॉय करके जाते। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट रूप उज्जवल हो जाइथिला एवं मोसा एवं एलियो से आसी जीशु सहित कथा होते। जेतेबेले पीतर जहन जाकुब ए दृश्य देखिले ता परवर्ती मुहूर्त से पुणी जीशु को पूर्व भली पाखरे देखिपारुथिले। तेबे प्रिय बंधुगण आपन वीडियो को देखु थांतु एंजॉय करू थांतु एवं परमेश्वर को वाक्य मध्य आपन सुनु थांतु। ए जगह को आपन पूरा देखंतु तापर आपन कमेंट करंतु ए जगह केमिति लागु अछि। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने माउंट टावर बा जो पर्वत उपरे प्रभु जीशुख्रीष्ट निजर रूप को परिवर्तन कले ताहा आपण पाई परिबे माथियो लिखित सुसमाचार तार 17 पर्व 1 पदरु जदि 13 पद पढ़िबे ये लिखा अच्छे। आउ जदि मार्क लिखित सुसमाचार 9 पर्व पढ़िबे सेठी मध्य लिखा अच्छे यही पर्वत विषय। तबे चलंतु आमे माने परमेश्वर वाक्य को आमे माने पठन करिबा। मु पढ़ुची आपन को निमंते आपण वाक्य को शुणु थांतु ता सहित ए जगह को आपण देखु थांतु। एठार एक चर्च अच्छे भारत रे सॉरी आमर भारत बाहर जो इस्राएल देश रही अच्छे बा प्रभु जीशुख्रीष्ट जिते भी प्रभु जीशुख्रीष्ट रिलेटेड बाइबल रिलेटेड जिते भी जगह अच्छे सबु जगह मानकर गोटे गोटे चर्च बनाई ये हूँ एक चर्च। तेरे चलतु आमे माने देखिया वाक्य कौटी लिखा अच्छे प्रकृत में आम जहाँ देखुचु ता सत कि नहीं बाइबल जहाँ लिखा अच्छे ता सत कि नहीं ता सत जोटा कि आपण सामने प्रमाण रही अच्छे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 17 पर्व 6 दिन पर जीशु पीतर जाकुब और तांको भाई जहन को सांगरे घेनी अंतर होई समान को गोटे उच्च पर्वत घेनी गले आउ से समान को साक्षात रूपांतरित हेले। ताहांकर मुख सूर्य परि उज्जवल और ताहांक वस्त्र आलोक परि शुभ्र वर्ण है। पुणी देख मोसा और एलियो ताहांक सहित कथबार्ता करुथुबा सेमानकु देखागला। सेतिरे पीतर जीशु को उत्तर देले, हे प्रभु आमे माने जे ए स्थान अच्छु यह उत्तम। आपणकर इच्छा हेले मु एठारे 3टी कुटीर निर्माण करी आपण गोटे मोसा गोटे और एलियों पाई गोटे। से यही कथा कहू कहू देख खने मेघ समान को आच्छादन कला आउ देख से मेघर यही बाणी है ये आमर प्रिय पुत्र यहाँ आमर परम सतोष यहाँ वाक्य श्रवण कर। यह शुणी शिष्य मैंने मुह मारी पड़गले और अतिशय भीत हेले। से जीशु आसी से स्पर्श कर कहले, उठ भय कर नाही। पुणी से ऊपर को चाह केवल जीशु को बिना आउ कहारिकी देखिले नाही। सेमाने पर्वतर ओह्लैवा समय
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦର୍ଶନର କଥା କାହାରିକି କୁହ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଲିୟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଲିୟ ଆସି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଏଲିୟ ତ ଆସି ସାରିଲାଣି, ମାତ୍ର ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ତାହା ବୁଝିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନଙ୍କୁ ଏଲିୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ ଆସିଥିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଉଣ୍ଟ ଟାବର ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏମିତି ଜାଗାକୁ ପରିଷ୍କାର କରାହେଇଛି, ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଛି, ତିଆରି କରାହେଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବେ। ଏହି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗା ଅଟେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଅଛି? ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମୋତେ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଉତ୍ତର ହେବ, ମୋତେ ଏହି ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କି। ଆଉ ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। କାରଣ ଆମେମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। କାରଣ ଏମିତି ଜାଗା ସବୁଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗା ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟେ, ମାନେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏହି ଜାଗାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ଜାଗାକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏହି ଜାଗା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜାଗା ଅଟେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ମାର୍କେଟ ବି ଅଛି। ଏ ଭିତରେ ଆଉ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଉପରକୁ ଯିବ, ଯଦି ତା'ର ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ଯଦି ଏହି ଉପରେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି। ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଟାକି ବାଇବଲ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ, ଏଇଟା ତ ସେଇ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଏକ କଳ୍ପନା କରିକି ତିଆରି କରାଯାଏ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନି। ୱାଓ! ମାନେ ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗା। ନମସ୍କାର।